Sada ću vam pokazati kalemljenje starije podloge kruške. Znači u pitanju je prekalemljavanje sorte i odabrani metod kalemljenja bit će kalemljenje pod koru. Evo sada prvo prikratimo podlogu na željenu visinu. Ja ću to uraditi ovdje zato što malo više iznad ima oštećena kora na podlozi i zato sam izabrao baš ovaj deo. Tu je podloga najbolja za kalemljenje za mene, znači najviše mi odgovara da tu kalemim. I evo sada prikratim podlogu. Znači pri kraju malo pripazim da ne odlomim previše koru. Evo ga. Znači kada sam prikratio podlogu, uzem kalemarski nož i malo poravnam, znači gore koru, zato što je bila pocepana od testere, znači malo popravim. Evo ovako. Znači ovdje ću da izvršim kalemljenje i ovdje imam dve podloge, to jest dve kalem grančice koje sam uzeo ranije u vrijeme mirovanja vegetacije i pupoljci na njima skroz miruju. Znači nijedan pupoljak nije krenuo i to su dve sorte kruške. Sada ću pripremiti kalem grančice za kalemljenje na podlogu. Znači kalemit ću pod koru i evo sada napravit ću rezove pa ću vam pokazati kako to izgleda. Evo malo ću zoomirati video da to vidite bolje. Znači evo ovako izgleda jedan rez za pravljenje, znači na plemci kada se kalemi pod koru. Znači vidite, slično je kao i kad kalemimo na prosto spajanje. I sada odmerimo dužinu na podlozi i nožem napravimo rez i odignemo koru. Znači pomeramo nož na jednu stranu i na drugu. Tako da odignemo koru. Evo, ovako. I sada ubacimo, znači od dole sam malo skinuo, znači nož ovako zagrebao i ubacimo znači pod koru plemku. Još malo da odignemo, znači možemo i ovako da odvojimo. I guramo ravno na dole. Tako. I znači jedna plemka je ubačena. Sada ću da uzmem i drugu sortu kruške. Isto tako pripremit ću kalem grančicu. Znači rezovi mogu da budu na plemci kada kalemim pod koru nekih 3 cm, može i kraće, može i duže. Evo vidite, ovako. Znači to je sasvim dovoljno. Nemate potrebe da pravite duže rezove kada kalemite pod koru. Znači isto tako sa donje strane ovako zagrebem i isto uradim, znači odmerim dužinu reza na podlozi koja mi je potrebna i odignem nožem koru. Evo s ove strane se bolje odvaja kora i isto tako uguram plemku pod koru. Evo ga. Znači ovdje možda možete da vidite da sam ostavio nekih 3-4 mm iznad, znači tu gdje sam kao malo gulio koru sa plemke da bi se bolje primili, to jest da bi bolje izvršilo srastanje i da bi kalos prekrio gornji deo podloge. I sada je potrebno znači da prikratimo na odgovarajuću dužinu plemke. Evo ja ću da ostavim nekih 3 pupoljka na ovoj tanjoj plemci i ovdje nekih 4 pupoljka. Evo ga. I sada kada sam ubacio plemke
u podlogu vršim zamotavanje. Znači sada je potrebno lepo sve da zamotamo. Znači ja to radim sa najjeftinijim načinom, znači sa najlonom. Vi ukoliko imate ovaj gornji deo možete da prekrijete sa kalimarskim voskom. Mada i ovo sa najlonom radi posao i to je najjednostavniji, to jest najjeftiniji način da zamotate i da kalemite podlogu. Evo, sada ovako. Znači sve lepo zamotam, lepo stegnem. I sada vežem kanapom foliju da ne spadne. Znači sve lepo stežem tako da kora lepo prione na plemku i da se osigura dobar kontakt i onda možemo da očekujemo da će da se primi kalem. Evo ovako. Lepo stegnuto. I još ću na vrh plemki staviti lepak tako da se ne isušuje plemka. I tako izgleda jedan gotov kalem. Znači kalem je sam na stariju podlogu, znači podloga je bila kruška, stara nekih 4-5 godina, drvo inače je rađalo, međutim nije bila sorta koju sam hteo kada sam kupovao sadnicu i zato sam odlučio da prekalemim na sortu koja meni odgovara. U ovom slučaju 2 sorte kruške, različite. I sada kada se ovaj kalem primi, mogu za kraće vreme, znači nekih 2 do 3 godine već mogu da očekujem prve plodove. Zato što je podloga duže godina u zemlji na istom mestu i koren se dobro razvija. Pozdrav!